डॉक्टर अनिल महापात्र आमे एबे दुईटा न्यू स्पीसीज बंगोपसागर उपकूल आविष्कार करूँ गोटेर ना है नामाली कास्टिस सोलेनोग्लान्थी आ गोटेर ना देचु नेरिस धृति नेरिस धृति जोटा दिखाई तार नामकरण आमर भारतर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण प्रथम महिला डायरेक्टर नाम अनुसार नामकरण कराई धृति आउ ए दुईटा स्पीसीज आम पश्चिमबंग उपकूल धरलु ज्योत्ना प्रधान जो रिसर्च स्कॉलर अच्छी से ही धरती मुख्यतः ज्योत्ना ही कम करुला कम कलापर आम मे मसरू एवं भितर आम जानवा पाइलु कि यहाँ दुईटा जाक नुआ प्रजातिर जीव और आज सेटा आंतर्जातिक ख्याति संपन्न पत्रिका जो टाक्सारे प्रकाशित हो सर मैंने कोड़ी रहती सर एमानकर टिके बासस्थली अलग प्रकार एमाने मुख्यतः जो काठ गंडी फंडी पड़ता है चढ़ा काठ गंडी रे भितर कणा करी रुहंती किछि आ गोटे प्रजाति रुहंती पत्थर संधि बा पत्थर रे छोट छोट कणा करी से रुहंती सर मैंने खाइबाटा सर खाद्य एमानकर खाद्य तो मेनली जो कादुओ भितर थिबा छोट छोट जीवजंतु कादुओ को भी बेले बेले खाती माने डेब्रिज टाइप रो जो जिनस थाए ताको भी खाती सर एमानकर कोन दांत रहिता है दांत रही है जो द्वारा कि से काटिकी ता भीतर पशि पारती जो काठ को काटबार दांत बहुत सर आमे कहि परिबा कि ए जो मुहाण रे मिलंती सर से द्वारा रहिबा द्वारा कौन सर आपण कौन वायुमंडल रो कौन स्थिति एक्चुअली परिवेश एमाने बायो इंडिकेटर भाया काम करती माने एमाने जणै दियंती जे कोठी पॉल्यूशन हेले से माने रुहंती जोटी आ जोटी कम पॉल्यूशन थाए से नॉर्मली सेठी से माने रुहंती आ किछि प्रजाति एमानकर अछंती पर्टिकुलर पॉल्यूशन हेले ही रुहंती माने এই জায়গাটা এই পଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନୁ ଏ ଜୀବ କେମିତି ଦେଖାଉଥିବେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ କିନ୍ତୁ এই ପଲିକିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବାୟୋ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ବିନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପିସିସ୍ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗବେଷିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ এই স্পেসিসটার নাম হচ্ছে নেরিস ধৃতাই যাকি আমি এই বর্ষ জুন 2025 দীঘাধারে কলেকশন করেছিলু তো এই স্পেসিসর না ধৃতাই নেরিস ধৃতাই এথিপাই রখাଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଜେଡିଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। এই কোন কোন পরীক্ষা করা হলো এই স্পেସିସ୍ର ଆମେ ବେସିକାଲି ତାର ପାରାପଡ଼ିଆ ମାନେ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ଯେପରିକି ତାର ପ୍ରଥମ 2ଟି ଗୋଡ଼ ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର 35 ନମ୍ବର 50 ନମ୍ବର ଯାହାକି ଏଇ ଗୋଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିବା ସ୍ପେସିସ୍ରୁ ଅଲଗା ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପାରାଗନାନ୍ଥସ୍ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ସିସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାରାଗନାନ୍ଥସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇ ସ୍ପେସିସ୍ଟି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପେସିସ୍ଠୁ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଭାବରେ ନାମକରଣ କଲୁ। আচ্ছা কেতে দিন পরীক্ষা নিরীক্ষা কলে এইটাକୁ ଆମେ গত 3 ମାସ পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা কলা পরে যে ফাইনাল ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଏହାକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଟାକ୍ସା ଜର୍ନାଲରେ। अन्य गोटे जो प्रजातिर जो आविष्कार करछंती हाँ या सहित आमे आउ गोटे प्रजातिर ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନାମାଲି କାଷ୍ଟିସ୍ ସଲେନୋଗାନ୍ଥା। ସଲେନୋ ମିନ୍ସ ହେଉଛି କଳା ଦାଗ, ଗାନ୍ଥା ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଯାହାକି ତାର ଦାନ୍ତରେ କିଛି କଳା ଦାଗ भले गार रही इवेन स्पेसीस्र जो यूनिक यह जे यार कला दाग 20 टू 20 रु अधिक रही जोटा कि अलग स्पेसीस्रु डिफरेंट रही। स्पेसीस आम पूर्व मेदिनीपुर स्थित बांकीपुर जगार कलेक्शन करूँ। परीक्षा निरीक्षा आप एकुटिया करते ना आप सहयोग करते मो सहित आमर एठिकार जो सार अच्छा डॉक्टर अनिल महापात्र से भी परीक्षा निरीक्षण करते कन्फर्मेशन करते कैलिफोर्निया स्थित एक यूनिवर्सिटी जड़े प्रोफेसर जहाँकि तत्वावधान
ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ପିସିସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ପାଇଲେ? ହଁ ବେସିକାଲି ନାମାଲି କାଷ୍ଟି ସୋଲେନଗାଣ୍ଠ ଇଟାକୁ ସେ ଖୋଳି ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରେ। ସେପରିକି ଆମର ନେରିସ୍ ଧରିତ୍ରାଇ ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତ ସେ କାଠକୁ ଏମାନେ କଣା କରିକି ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲୟର ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଯେପରିକି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ସି କୁକୁମ୍ବର ସି ଆନିମଲ୍ ବି ରହିଥାନ୍ତି।